Sabi mo apelido. Pasko. Oo. Yung maliit na. Mama. No, pabrika na dito. Guys, kamo. Wala, pabrika na dito sa Hello, Brook guys. Trace. Oh. Welcome to my vlog. Sabi Kamo. mo. To For my today's vlog. video, kamo. Today's video. Oh, you say. Today is a Monday. Monday na. Sunday. Today is Sunday. Today We go to the is church. Sunday. Isang manang, ama. I am Isona, ka mga anak. Hindi. Di ba Isona ka? Hindi. Because you look like daddy. Ayoko. Ayun na lang pangalan ng kwan mo. I'm just joking. Pinapagalitan noon. Oo, alam ko yun. Ito yan. Pinsan ni Josh. Hello. Ayun, kala nila nawawala. Hello. Hello. Tap daw sa jowa. Mo. Kala nila kung ano, nakidnap. Gago eh. Taga Manila nakikita si Bakalo. Ah. Mo. Okay, naka-video pa si Eric. Nasa Jesus may likod niyo. We're here in the circus. Open siya. We're here in the circus. Ano? We're not here in the circus. This is a monster circus. Nangyari na siya, tayo mabang ka dyan. Mantay dyan. What? Yan yung pumunta kong fan. Oh, Pinanap I'm a zombie already.